Otep kanywane be yan soldaw nga fele be au bela jale sukura ante video game eruna 23h presque minuit déjà ndalendo sadire mbe fika Facebook foite meka laje ntunulendo kwa billahi ne tununa sadire tellement que tununa en même temps ça fait tellement honte billahi kuma do yere la ibi yere nyinga kwa comment est-ce que ces genres de choses c'est possible ibi yere nyinga kwa billahi sadiri sigilengwa ha no no akira baraire wallahi billahi akira baraire bava delaga kuma fitininin dofo ne maliga family group kono hakili jigira kuma na sisa ne kwa kuma ya dun ne ma valeur ke kuma ina me valeur bade be kuma ina billahi valeur be kuma ina sadiri ni be dien kokola ijija ini mo korba ko usigi au ka baroke au ka échanger kana ni mo korba be ka kuma kana laje ko ba lamede comme ça be ka min fode abi servir le chona dien kono quoi ngani mo korba be ka kuma ni be kinye ibe ka fixer nye de la abe ka min fo eto ko lame c'est-à-dire conseil ita ta en compte quoi eba tamana mana kana eba fuko non nga génération te kilen quoi horonya la génération kilen te horo génération côté horonya la quoi billahi bava de la gafaka kuma kona ko ndo kana mugo tanu chien fla kana mugo buruja chien fla kuma inchadir nya analyser de quoi koro de bala quoi or la ngoni ni mugo koro be ka kuma ika lame me ikana laje lamelike me kana laje like quoi o fana kuma do de akoro ba la fana quoi na fara kika lamelike kana laje like ni ba laje en même temps ibi concentrer avec un mi fo quoi c'est-à-dire harama de nyete se ka sigi fendo ka kibe iba a nyege laje nyege couleur du be na we sebeni du be ninga ko mimi ka fo kiba lame ko non impossible donc kuma do la bi nyesi fendo la inyeto la quoi mi hakli ba la quoi ni mo ko rowe kuma ibi hakli de ke ka lame me kani nyeke ka laje kani hakli ke ka laje ko hakli ibi hakli tay ba lame ni oye quoi ningo kana ako kana mo tanu chien fla kana mo buruja chien fla c'est-à-dire aramadin nini mo kumbe jela naw kelela ni ya buruja o kofe ni segira ka sigi kana tanu aga keleban iji ya jien chogo bela hali no tigi mo fa ko kila kana sigi kana o tigi buruja ni o ke dron billahi o yikele yeko fla de quoi billahi ni Facebook sans veut bi fin flatter ni nte quoi kuno ibe doni doye ñogo fe sini bibe na soro olu farala sini be na soro ube ñogona sini ngene betla ku bolo e ñogom bolo quoi ne rebe ñire ñi quoi comment est-ce que c'est possible arama de mugo ni bi dambe do ni mugo kadi na u kelela u kofe na u diara na ti sigira kani keletuni imanga nga son inotri ga jajin kono na soro obiga kele femi no fe ko obiga kele chiande no fe billahi no te diable mais ay réseaux sociaux sans faire la quoi c'est-à-dire ou be ñogon ameke ñogon fe siekele amekele ame ñogon fan ñogon banani o ko fe ñogon fan ñogon banani ko fa metla kana tege di ñogon maka jeka do kele no jeka kele fana bana tuna me sigi kana ñogon fan ni ñogon banani na tukunu o be bantu na metla kata ñogon mina ñafe tukunu quoi c'est-à-dire ne joli de jora quoi billahi ne yere meka lajeli ke kle flena mega move action laje meka mouvement laje ne dabali banani do quoi c'est-à-dire dobe bo abe foko doye fen do ta ale ba foko kana ni daluye o fana bi ni sigi ko dore do mena me dalu tale bulu ale be ka do ta fo dalu tale bulu me ale ta fo ale ko dalu ne ma se ka famia quoi ya moment en besigile nguno ya afara ko arasa tara 2 millions comment on appelle 200 millions ko bubu 200 millions de aras bâtiment afara dununa ako prévu afara tamana ako prévu afara balala ako prévu bo prévu ma soro ka yira anaka foko aras bâti 200 millions mine bubula a prévu flemi bo arasa tora attaquant ako foni prévu kana folo ale ka soro ka son kale war mine bubula ko ni prévu ma soro don ko prévu tala kale mako baga warla bo bi o arasa fana nga boka ni sigi ko diko fana kumeka sara 2 millions
par mois a fɔra ko prévu o fana mana ni prévu ye a fɔra ko 8 millions tuguni a fɔra ko prévu o fana mana ni prévu ye ne ma se ka ni ne faamuya quoi mais ne ma se ka min faamuya quoi ni dɔrɔn de do quoi billahi Chico wala ne ko yani ka kuma mɔgɔw kan gɛrɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw lajɛ quoi ni ni mɔgɔninfinw jɛra wallahi i bɛ mɔgɔninfin dɔn quoi ne Chico filɛ nin i bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ dale la Chico ye arnaqueur ye n'i y'a fɔ n t'a sɔsɔ Chico bɛ bɛɛ ba nɛni n'i y'a fɔ n t'a sɔsɔ Chico da ka fari n'i y'a fɔ n t'a sɔsɔ Chico jamalen don n'i y'a fɔ ne t'a sɔsɔ mais fɛn kelen bɛ ne la m'a fɔ a tɛ mɔgɔ la dɛ mais c'est rare i ka ye hadamaden na quoi ne ma diɲɛ maa si ne ni ma deli ka jɛ ko ne n'i ka kɛlɛkan diyara o kɔfɛ ko ne segira ka bɔ k'i kɛlɛ n'i ye hali kɛbali kɛ ne bɛ man tun o kan quoi ne dalu di aw ma sisan mɔgɔ fɔlɔ Segu Tunkara filɛ ne n'a ma deli ka kabi ala y'an dan ni bonya tɛ karama de tun bɛ ne n'a cɛ mais Alasan nɔfɛ ne ye Segu Tunkara buruja mais kabi don min na T-Chéri delila ka ne Segu Tunkara wele ka ne to ɲɔgɔn fɛ ka an passe ɲɔgɔn ma ka na bila bila hali ni Segu Tunkara diɲɛ video kɛ n'a ma bɛn ne Chico ma ne tɛ n da don ala de sinon ne tɛ bɔ ko n b'a buruja an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn ko hakilina la wa k'a fɔ n bɛ bɔ k'a fɔ Segu Tunkara ye nin kɛ a ka vie privée filɛ nin a ka vie filɛ nin m'a kɛ tuguni fo ka diɲɛ wuli n t'a kɛ deuxième Mandela ne ni Mandela tun ka di ni kɔrɔkɛ de kun don mɔgɔ fɔlɔ min ye ne invité Paris k'a sɔrɔ ne tɛ Paris kɔnɔ o kɛra Mandela Cissé de mais ala y'a kɛ n kun bɛ ka na a don Mandela voyagera mais o kɔfɛ o y'a sɔrɔ an ye teri ye Arasa ko la ni Mandela fɔra ɲɔgɔn kɔ mais Arasa ko kɔfɛ ni Mandela kelen ka jɛ ani bi cɛ n da ma don a ka ko finman n'a jɛman na ni n ka ɲuman ma se a ma n ka juguman ma se a ma o ye ne ka hɔrɔnya tagabolo ye Baba Kabarali Kamara n'a kun ka di waati dɔ nana Arasa ko la an fɔra ɲɔgɔn kɔ an sigilen ka jɛ kɛ tuguni yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ kɔrɔlen minnu tɛmɛna an k'olu bila en arrière ka na bila bilama kura fɔ a ma bilen T-Chéri bɛ ten Buba Fane bɛ ten c'est-à-dire a ka ca cɛ tɛ réseaux sociaux kan ko ne y'i buruja ko fila kɛ ni ne n'i bɛ kɛlɛ la don min na ni ne b'i nɔfɛ kɛlɛ la don min na n'an ye réconciliation kɛ fo ka diɲɛ wuli ne tɛ bɔ k'i buruja tuguni n'i ye fɛn dɔ fɔ n'a ma bɛn ne Chico ma n bɛ man tun n tɛ kuma n b'i to yen k'i ta fɔ quoi mais k'a fɔ karisa ni karisa kɛlɛla kunun u labanna ka jɛ ka ja ka kɛlɛ ban ka segin ka kɛlɛ aw fila bɛɛ ye hɔrɔn kolon de ye aw fila bɛɛ ye hɔrɔn kolon de ye quoi ne tɛ se o de la quoi c'est-à-dire ne ye n kale diɲɛ kɔnɔ n ko mɔgɔ dɔw bɛ yen ne n'olu tɛ kɛlɛ ban ne tɛ jɛ olu fɛ parce que ne b'a dɔn olu tɛ changer quoi soit la filɛ nin mɔgɔ sɔrɔla ka na ne ma yan min ko Chico i mako bɛ min na a di yan a kɛ ala ni kira kama a fɔ ɲɛnɛ ne b'a d'i ma i ka soit la to n karamɔgɔ don n ko ma n ko kɔrɔ ne t'i ka fɛn minɛ n ko n bɛ soit la to yen dɛ ne bɛ soit la to yen wagati min ka di n ye n bɛ segin a kan wagati min ka di n ye parce que soit la nɛn ka a yɛlɛma bolo ka ca n'a danna ka misiri kɔnɔ n ko bilahi n t'a tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ yanni diɲɛ ka wuli mais n'a ma da ye parce que n b'a dɔn a b'an ka sɛmɛ kan ne kun ye n kale n ko Asu Sangare n ko n b'a kɛlɛ yanni diɲɛ ka wuli mais mɔgɔ sɔrɔla min ye Asu Sangare bɔ ne bolo n ye layiru dɔ tigi fana ma n ko yanni sa don cɛ n ko n t'a kɛlɛ n'aw ɲɛ b'a la tile filana denkɔrɔ ko kɛlɛ wulilen don Facebook sanfɛ Idriss bɛ ka a bunbila fan bɛɛ fɛ Malika Fitini kun bɛ ka bunbila fan bɛɛ fɛ ne ma n da don a la a tɛ komi a kun man di n ye ka n da don a la mais n yɛrɛ n daka wuli teri n gundo fɔ ɲɔgɔn don n bɛ n kalifa min na El Chachem kɔnɔ an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ nin y'a san 4 de ka na bila bi la o bɛ ka video kɛ a bɛ ka denkɔrɔ defan a ye n wele a ko n teri n ko ko ma deli k'i wele diɲɛ ko foyi la fɔlɔ ko au contraire i delila ka service caman ɲini fɛ n y'a randi ye n ko tiɲɛ don a ko n bɛna nin service fɔlɔ ɲini fɛ n b'a fɛ i ka randi ye n ko ye service jumɛn ye a ko ma ko n bɛ a ɲini fɛ teriya min b'an cɛ yanni bɔ ni saya cɛ n tɛ fɛ i ka denkɔrɔ buruja
tellement ka gelera ma me nyi miranga horonya na haramadenya la nya fa ngoni yenda ka de ngoro burja domina du tikena teriala nyen kale awye ninga tunga chani biche mamunda waka ko de ngoro fimana jema fleni kasabu ke teriya haramadenya kono kama be ko ni ini mawo majera nate kama don atu ije nyogonte nini o jera haramadenya de la teriya kanu wanjera kanu del haranyere ta don jera kumina billahi atara groupe sigi nyono ka groupe sigi segu ne shiko togola aba ne kana kuma min kali diba kene place la oden nanan ne mako shiko mai atako daba kulbali mafo nyene bi akoma shiko mai nyini fedde ngoro tone ngama ngonya tuye ani biche manda do la malgré que ni son jalendu kuma obembolo ka boka fo prevu obembolo ka boka bla mesika Idrisi deme ka de ngoro to labi asebi ala asebe yi mesika malika fidini deme ka de ngoro to labi mais nyenga force garder nyere ko ngono haramadenya yi ndro ne ko ni mo soro la hadamadenya la mi wo shiko akene otoyi kwa non o ekili flana seder ni malika family ka kelela ya fem bekera mogo be seder kono jiga watara fle ne billahi ne tlikeli ma décider ko me jiga watara kele ne jiga watara éviter c'est-à-dire je l'ai trouvé quelqu'un tellement formidable, je l'ai trouvé quelqu'un tellement respectueux. Mais diga ya ishe ka donga 18 kono ye publication ke kayira diga la koro ikelele mandinye ima sema ima delega fenkena ntefe anga senyogoma o ma bo diga tora mogo defande la foka do ne shikula afana ne minga ga mbora nyenta sara la sifle sheder kono barasa krefe mogo de la shi me kabi ala ye ne dan ni bite ne ta to fo nga video kono ere ne ma delega la shi trop bonda kono kafo ma buruja ni ma nyuma fama ma juguma fama folo bubeti malgré que c'est dans malgré famille nyugo kulo foro ko bo c'est-à-dire jian kono haramade mo ngani fi man delega service randi akra fitini akra belebele bay imiri kunu na man ko karse ni ngene kunu ni ma nyina o ko billahi be mo yake mais c'est-à-dire kafo ko bi de ye biye quoi donc min temena kunu je m'en fous mi mena chini je m'en fous ni o ke billahi bi to afosi jian kono c'est-à-dire au final il banki ko la yeba soro mo ti ko quoi ne ma fo c'est-à-dire mi me kan déranger non c'est pas possible de dogo billahi c'est pas ateseka famuya quoi mbeka mi fo ateseka famuya quoi mais yala seder ni maliga jigo ga mogo ni rasa ka mogo che bi ube ka nyoko pesi mais on beto ne ko neshigo ne beto réserver ne bi ka préserver folo quoi me ka kunu préserver me ka laja be laban togo di parce que ni ite ni parti flash la i yere nyini quoi ni dadu ala billahi be ke nafigi de be malu ibe ke yeko fly parce que tale nyefe no betla ku teke de nyoko maka alliance ke jiko tese ka kele supporter arasa yele mabolo ka cha jiko temme kankelena arasa yele mabolo ka arasa be kan changer clé kono chien sabadi donc ni fla be kili mais aw minnu be ka yere faga namo mogo ko kele dabla billahi jebe wuli aw ta famuya arasa e minke danini jenela Facebook sanfɛ o ma dogo mogo la de ni koko arasa ni kungo billahi ni orla yalla ni ne a video man do yesi zambi hine de be donela ko billahi hine be donna aya fo muna hine be donela c'est-à-dire aw tena bo ko fo ike Facebook in fait danini jenema minke quoi danini jenema se garasa la se yoro chetena c'est-à-dire kono muso tena mi me se garasa la se yen quoi chenya me go bi ame kuma bi kunu temenande mais ni ne mogo ye kubu sigi ko ka nyogonga dulogi kan fara ko arasa aw hine benela quoi parce que ni ne ba wula nyefe quoi billahi ne be ka ushini la mani laje quoi bo diko fana beti ni mogo fly be kili ni mogo fly efle ne be chete Facebook insan fe mi se ka fo kibe dani non ka temene kan ne ba don ka teme Facebook chebe kan parce que ne jera ne asanani di c'est-à-dire mogo ni mogo be jema o be écarté quoi neni dani klekele ma éloigné
ali shinina mago sera na mashiku me fanga nyogo ne beta me nyogo ni re mago sera ma ngome fanga nyogo abe chochi la babla be na meta nyogo na ne dani beta ambe voyage kata duguni dugu jamana woni jamana wala billahi ambe voyage kata France ko fe nyogo fe ambe baruke ambe ko ke nyogo fe ma don jone do quoi domina ko ni na bi ka kotela abi ka défaut iga erreur ka filu fembe be fo i jogo bebe fo ye ika mais ate boni o jogo ki kele o do abi défend parce que ni mo confingo ka bi kanu ko abi kanu aveuglement de quoi c'est-à-dire magoti jogo nyuma ni jogo ko na le bi kanu ale be tugi ko ale bi défend na ka confinya di mais domina na ka bi bla c'est-à-dire arni la urusi jiga tai bilay ni sara de quoi wallahi kele Facebook sans fait dongo do kele kura de bena mais ita me ni côté flash da kartina ko problème fle ne mo ka jamana ngono ita muda mais udungo ko maligo kele don c'est-à-dire malien minu be extrait français diaspora la uluti jate ko uluti malien ko durato lula quoi mais pouvoir dama no fede do ngone ka côté de pisane no lule ka pouvoir ta do ngone ko nunde ka pouvoir ta billahi arasa te ka kele fo ke ni bubu ka pouvoir ta te ni arasa ma fa ka ta vote bubu na maraga de aka fa mako pu e nyamadi arasa be ka bubu défend ko flatere élection na tuyi arasa be ka fodi aka ta aka préparer ka carte électeur ou préparer ka voter bubu yi non mais na duna na au fo domina il a très mal dansé parce que bubu tena se ni bubu yi présenter mali konna ko ne sege mali sa ni ala ne kira ce mali c'est-à-dire anga mali fere de quoi ni bubu ko ne kira mali président dongo do mali kanga fere c'est-à-dire o mali to bane quoi tiens nya chike premier ministre la mali ma foi soro ni degunte surtout fere la ya bube fana na fara ko dugo ko kana ko dugo fana ko bube ka parti hein mali parce que arasa ya gira ka fo diko be fa nga voter bube diko ko ma ka position ira folo de donc on va pas le juger mais abora arasa dida ko diko ko bube na arasa be ka bubu ka parti de soutenir on ni diko ko ngo bube ni arasa fana ko bubu jeunesse malienne siza soit ba wule bolo sake bubu ni bube ulu ka tana u fly bila minga abu bila bube ko nga tlela société fer la wasa ba mali kono société c'est pas possible la béni Allah de créateur c'est pas possible c'est nga la jamani wallahi billahi mali impossibilité mali kono de ne mani me la mali kono arasa boro duna ka fo émission centrée ne reshigo ne nga cibela jelenke ka be 21h ma 23h ma franchia ngora sa bena centrée jigi bi nga tarasa la mengo c'est très intéressant mais malheureusement que ay beleni pogo de kanani ala ni kirate 1h10 minutes ne be ka arasa la men arasa fe abe sadira arasa fe on fe foga 1h kono aka arasta waya kunsigi min tigeli kere kunsigi tigeli ma be arasa ma eri keleni 10 minutes arasa ba jibe ka kuma kunsigi de kan no ngoni ndi sempre chenre la ne tununu no mais nte parti la nte ka parti défendre nte sereri défendre te diko côté ka mo défendre ni ko ina ne be toy karla nte nda douala nte mo défendre nte mo to mo ye ndate duni na yere mais ça dire même min fo awyi haramadi kana mo burja ko chef la kana mo tan go flake on était soit la kele ko kapoti mali activiste be bulubi soit la kapoti la mande do ni min mako serama obeta kana do akokili la no ye muso ge no tlala obeta bla poubelle la changore na mako sera soit la matuna beta dore sa boutique kono soit la bi opposition de la bi uba bade ni bishini katla ka boka ta jafe ka tanu ka sangoro ta vara hijibu arhamani shini uba bute tuguni araza kolo da swala ka o da fara ko araza ka zula dogo swala kumeta kutuba kala naraz baji to au ni ala ni kila kambe jamana juma ngono bo betla kana fonyo ngo yantuni parce que bubu ko ote be olaw swala be araza de digo de kama
c'est-à-dire n'te fait ka diko yi ale fana la cible principale diko di tara sigide anga débat kiri silamaya kan silamaya shin ko shiti wa shiniti di oni suna olu tara débat ko de kan Abdou Niang bora ka kuma info mo ye Abdou Niang doya wallahi billahi malien te changer Niang ye min fo akmala ni tante flamaje panake afara ko dugu dobe otaji la jadi jubulu Amadou Koufa be norla aw ma se ka ta débat kene Amadou Koufa min be ka mogo bolo tike ku sen tike aw ko ngata Koufa de fe awa dina la yo awa dina min yeni fo ko ka bolo ni sen tike ani aw tay min fo aw ni Amadou Koufa de kana ta débat sigi wa wal ma be ta Bamako de ka ta débat sigi aka ngata débat ke yoro mina débat ke islamique ou fle ne kidal ate kununu shila kubeta kutuba kalai ate kununu shila kubeta dina ko debake ate kununu shila kubeta unukufa ka nyoko ka debake me kana logorla gwandro shiti kota suna kota taureta kota lenjini kota priti prata Bamako awe ka mauludi feti sigile mali dugu bela utara doge fo buake Côte d'Ivoire aw de la ka a jonkele kidal maulidi teke kidal de o anake silamete kidal maulidi teke Amadou Koufa no me yorom na maulidi dikene parce que anake silame uti no be tak fo jamana wore ka frontière traverser ka ta maulidi ke mali territoire ka yoro dobe olu mago be maulidi jamala ma tita sigi aw duma wuli ko ala de be mo porter ayta nor la ga ta la jeke city de ala ga hine malla billahi ala ga hine malla ne kon be mindo shigo yana ko tlaka ni pupa pokeli na folo ni bin an ko centre quartier na ko kele kan folo ni ne ba do parce que nous labanto do nyoko mbolo quoi billahi nous be labanto nyoko mbolo diko ne arasa be tlaka tege di nyoko ma mo bora ka fara ni côté flash kan ibe ken na figi deli ibe ken na figi de ko ne da fo ya aya se ga blabi ni côté fly be tlaka bo ku tege di nyoko ma ka alliance ke ya. Il suffit que dron Boubé magain, Boub magain, Mouwereka gagne élection à kake président. Iben aye Boubé ni Arazani djugo ba tege di nyoko mako gouvernement kelen kele. On a l'habitude de le voir. Arazayi kale ya ka monte ka jigi ko nante ko di boitable ya. O duguje arasat la kani sigi ya ka beshe bata ki sigi Facebook sans faire grand dossier. Ko tanke namado boaga sotra manon kono ko mo shite ni nakli. Jongu ni siginoyi ane ni mi fo ni be bonya wakili mani nindu nkete dole ni arasa ko bubu ni dugo ko bube ni flash make president ko ne shigo dia fo aw betla ko tege di nyoko ma ya president mi mesigi ko kele aw mi ko ko analyse ke lawte yana kana o sigi shini ko ne ni natoy aw ma natoy de ne fle me ka fo yebi aya se ba kabla ni fla o be ka fo ko candidat minu ngana na candidat o make president o betla ka alliance ke min kera ka buruja au tableau de you. Tableau flafo tout la note quoi. Donc ni dado ni kelena. Wallahi sini machine ngana mo biki na figidi. Obike na figidi. Mais akoni nga fait me fo me horo fait min to horo nyan dame. Non, Facebook sans fait dame te Facebook kana dame go kuma kana na fwanyi. Horo nya go kuma kana na fwanyi. Parti go kuma debe horo nya kuma tia. Parce que horo nya te Facebook ngane horonya te Facebook ngane al nere mbega kuma ne bado horonya te ya donc woshi kana nan tlokor la gwade dambe ko kuma de horonya ko kuma de dambe ko kuma te ya horonya ko kuma te ya dina ko kuma te ya c'est-à-dire mbe min fek mbe karsa de kadinye o kuma de beya horonya te ya dambe ya te ya woshi kana nan tlokor la gwaya woshi kana na vokibena encarcer dans le sens des poils atebe horonya ko kuma kana na foala ya parce que Facebook sans faire nous nga vidéo manu horo nyini walma a horo yere nyini na nyu surate te même mo sabaka mo saba minu madeliga conviction changer ou madeliga kuma kan flafo abadan au dépôt olu nana olu be position kelen de la position ma changer na nyana ubaka a chena baka ni dogumba kan abaka bleni ubi asumale ubi otete même mo sabaka ne na chara turu otete même mo sabaka awon ba don kabi malika nana ama sira flata
a ko de ko be karamogo contrôle abu contrôle ali sini akabe arna keru kelela ale ko ma combat flake amma sira fla changer folo sira fla no amota folo amma sira flata araza bini sigi bi aba fugo bubu mai lewe ninge bubu e ninge sino o araza kele mena bubu de criminel bubu te ne bubu horon ha bube mai o quelques jours ameta mobili jole me bubu fana ga sodala vraiment dable ni bango do quoi man ne yere dable ni banen do quoi wallahi ibe tu kun fe bi kun kari bi kan kari be nun defan ibe do defan na ibe balika mi droit be boni ko inu koronche wa dugo fa don koroke do ara zaire ndeni kele di yoro di bero brasiza ay bulaga taw pour ay dra ko fe ale position tale la ale ko ni yo malili farto anga tay ale ko goshi ko ale baga dinana ale baga mishiri kono ale sente wo wolade bube ya blade boya tade fali ya sar fali ya fra ale ko maga yoro lay antita bangonna apparemment bangonde gadi sino ne Facebook san fe go nyere ne be nyiniga décourager ko la follow ne be nde bure TikTok income ya haketo nyobla e commande res ne be nde bure nga carte na ko kele ne be tambaje en follow pana ke awbe ka aga fere jugutike naw ko ni na toro français mbado buro atena vote élection teke parce que anangara ba denya dogera kare sellati am fana nga independence ambe toya afana nga toy ay toy ambe toya mais fait no Facebook sans fait ayaw yere ni billahi ayaw yere ni tari is ni ala yi kitara voter mo kitara defa ni côté mo fla ni côté fan fait ibi choro diko mai arasa mai ni fla be fu goto asa be fu goto mais diko fana me so ngofse na arasa de doni mine ay obe fode diko kafse na arasa fana diko kafse na arasa ere parce que au moins je diko obi se ka 6 mois que yorokili obi se ka 100 kili ere sani 100 que yorokili alete position changer arasa dunta jour et lendemain contrat jora arasa ka sira changer ngalunta law parce que ani abbe magaw nyana yandi on de an kankari yan jamana ngono wi anya kolokolo gara sai no fe ya ni bashi ko tara munaka bo sedere kono arasa de ko bwa ka bla oluka baliye utakata nyorku ribe baliye amake ha bashi ko man nyorku America nga bara minge bashi nun tara baliye komande fo mala se sugunu ngura la hal baliye kunte soro asa sugunu ngura la baliye ni ngumenyi ni utasoro uga faranfi baliye anyina bango sugunu ngura la masoro bashi ko man ya be komande katana États-Unis kan yorku ribe baliye ko bwa kata kan sengena kante bwa fe 2018 ka ribe baliye ko bwa kabla ado awa keta sujeti do kumbe awa keta sina beni ala ni kiraki har sura suta do o 2019 o arasa kelen tila kani joya ko anga ko ni chauffeur ko anga do bwa ko bwa ka chauffeur bwa ka mobile diriger ko ka direction manta o basu ko kale jigra woni ni chauffeur wara ko ni boite ko le nale Facebook ama miri ni lego fe wallahi mais ay fembe ko niveau dame ko kuma tiane ni min desera o ka blog tana chef la men dambe to so hima dambe ko kuma tiya dambe ko kuma tiya horo nya ko kuma tiya wala ibi ga jimi ta sororo na ibi ti puroi ni clip wora bi ti sigi ga ji kono ni clip wora ni baja wala ba
yele ko do de wa memra ka wara ko be jugudi ni wa yele do da boy ko wala bila sadir soja be ni kam fukandale mo yibe Facebook le ibedu sadir be video yero do c'est pas possible de quoi. Oh, d'accord, faut pas te chacun derrière son quelqu'un. Quand faut chacun derrière son quelqu'un. On va quelqu'un quoi. Hein? Ne ko ni min fo ayake ala ni kira kama akana na dambe ko kuma do ala o ni ya me dambe ko kuma mo da fukar de kan do dambe ko kuma te ya horonyo ko kuma te ya ni desera iba bla bitida dambe ko kuma tala de o tala bi o tala shini non kala de be ya dambe ko kuma te ya ha ni fla be kini I diko wo I rasta wo ni befu goto. C'est le père et fils. C'est le père et fils de. Ni la fawi billahi ni digo na rasa fani dini. Ouais, ne ba maimuna nala sona no shini mena directi la 22h wakati entre 21h et 22h shini inshallah nala mbashige. Ouais, ne ba maimuna nala sona no shini mena directi la 22h. Shini 22h wakati mena directi la nala sona ma. Et puis vers 20h wakati antala boajara ka sula o inauguration be shini 20h wakati mbo vidéo programmé un fait chaman blanc place donc mbo vidéo di au mafana parce que chaman be ga to ka message blanc do yere be ngola kumala boajara ka suko amala ba o wakira tugo dide na abi Koulibaly non alni yenta kan fili kul bambul to biji mbetaji ki côté hore fe mbetaji ki stade omul sport fanfe mari président na mo kalange volo ne bo to mal dombulu me man fait ce jour la bi merci jara vraiment parce que j'ai été honoré par Songoma et Bangoma la présidente de FPR avec RAS 24 et force de frappe, et comment on appelle, et le Coro aussi, j'ai oublié le nom. Et montre Fladi à Koka Keledi Doudouma Gonyere Kelenta. Il dit que je vais direct là, il y a un tour là, il y a un fagabondon. Parce qu'apparemment, Facebook s'en fait direct, il m'a donné de venir intéresser parce que Facebook blanc, n'as TikTok quoi. T'as TikTok quoi. Général, je vous descends vers là, t'as donné un follow. On n'a pas bonné ni palampalo ni ma son kalangata de tlaga video en supprimer wala si ako ni nga se baga bla diko na rasa bella banyo on teke wa grand sœur no nga page ba ndeko to follow yani sungalo ka ba ne page kuradi donc na page général Chico 223 nala sonama bon atena songolo bani kuno peut-être dans la semaine mbese kana mbe nani feo quoi parce que apparemment songolo ngono dossier kala la maté folo hal nante chou ambe mogo ga son respecté quoi tellement famu yadi ambe mogo ga son respecté voilà. Je ne suis pas comme des gens qui disent ah sungalo rantena directique ntena ninge bon sungalo ngonna wona akilla kabada na biye comme tam jour de 13 jours na ma vidéo directique na ne be mi ngona floda
Wa ma publication gen ne be min gono ma fen kunta bla min mo ko sunti voilà o ye silamo ko bonya yoro de parce que en fait mande bonya meu tellement famu ya de Phoenix Music. Ok, sabile mo blaya alaga su hera chaya tati aja drami ne yere wulu banyuma nso ba alaga su hera chaya mati ok ga su hera chaya merci beaucoup Bakari Maïga dani do Fatima Anti Diallo pobe chogodi abi Koulibaly amenyo gombolo grand siragi tawagodo ma fille c'est ma fille. Allez donc voilà dobe yako abi nabasa abi nasa kwa juma derge ntaro ne muso de tu n'es pas comme moi ni ba ku yene ngon de ngolo i kunti take commentaire jugo mo ga page ga ne ba ku yene ngon na wolo ni ne ba ku yene ngon na wolo wala ne kunti ta mo ga page ga ta commenter idanga de ni ba ku yene ngon na wolo ne de ku nga ti ta commenter Djigudin yani kana silia kimena mana kanfo mogoma sadiri ne mamudo fo ko iten fe me ibe kana ansulame ibi ni yere toro ibe na nere fana toro ne ko fadenti awla go dugul ago du kono de ka bokana maduro ka wal mogo yite mogo min fado ta bado ka jago ya fadenya kreye ino che kwa afone be fadembo non mais c'est pas possible quoi bilay ebe sika negi faden chogodi e fa balma obi i ba balma obi olu de umbe
ini mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ fɛ ini ba ka taa ɲɛfɛ yɛrɛ minnu b'i ba dɔn minnu b'i dɔn minnu b'i fa dɔn minnu sigilen don kare kɔnɔ olu bɛ ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ ala kana barika don aw la ala kana aw la taa ɲɛ yɛrɛ e y'i ɲina o bɛɛ ko kana i bɛna fadenya kura ɲini ni ne de ye sisan kana ne k'i faden kura ye a bɛ nafa jumɛn de d'i ma hɛ bɛna ne k'i faden kura de Facebook sanfɛ yan ne k'i faden kura ye cɛ ne t'i faden bɔ sa ni ma ɲɛ fadenya kɛli wa kɛ i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn ni kumana sa ko suko bɛ nɛni kɛ e ni ala ni kira cɛ e faden ka ca faden tɛ la hali n'a sɔrɔ i fa ni ba i bange ka tila k'u da k'u sa de faden kɔni b'i la yen sa i ni minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn i ni minnu b'aw bolo don minɛn kelen na ka dumuni kɛ sa i tɛ n dɔn i tɛ n fa dɔn t'i dɔn t'i fa dɔn ni n bɛ min fɔ n'a man di ye kana n'an ka page kɔni kan kana n'i yɛrɛ tɔɔrɔ k'an yɛrɛ tɔɔrɔ kana n'an k'i faden ye k'i kɛ n faden ye quoi nafa t'o la quoi an tɛ bɔ dugu kelen na an tɛ kabila kelen ye an tɛ siya kelen ye an yɛrɛ tɛ jamana kelen kɔnɔ mais i bɛna n k'i faden ye fu ten fu ka tila ka t'i kɔnɔ fa dumuni na k'e b'i sun a bɛ na sa kaba n kan bɛ e de ma i tɛ ne ɲɛ b'a la kaba o ye Guinée jamu de ye ne tɛ Guinée ne ye Malien de an tɛ jamana kelen an tɛ communauté kelen na an tɛ siya kelen ye an tɛ jamu kelen an tɛ diinɛ kelen na an tɛ jamana kelen kɔnɔ an tɛ bɔ dugu kelen na mun bɛ n'i bila ka fadenya ɲini ne fɛ dɛ o kumana faden t'e la a ka dugu la vraiment hadamaden dɔw bɛ quoi olu baw fana y'u wolo de u ka yala dɔrɔn k'u baw n'i ba dusukasi b'i la dɛ n'i ba y'i bange n'a dusuka i ba sɔnja b'i la pour que i ka se ka i sɔnja bɔ dɛ i bɛ taa i kɛ den dɔ de kan min falen don a nin na o k'i ba nɛni quoi o dɔrɔn de ye nin quoi sinon n'i ba dimi t'i la mun bɛ n'i bila k'an dɔgɔya n ka page kan ne ba sɔnja t'i la mun bɛ e bila sisan ni ne ye ba nɛni sisan jɔn de ye ba se nɛni ma e tɛ ka yala k'i ba dɔn mɔgɔw da kɔnɔ dɔrɔn n'u k'u bɛ kuma dɔrɔn ko ninnu ye dangadenw de e y'a dɔn ko dangaden don ka tila ka n'a ka page kan ka n'a nɛni k'a dɔn ko dangaden don ka tila ka na dangaden nɛni o k'a ta sara e la sisan o kɔrɔ de k'i ba sɔnja de b'i la o e m'a fɔ ne danga n'a ko ne dangaden mun na e bɛ na ne nɛni n ka page kan sisan ni ba sɔnja b'i la o fɔ n k'i ba nɛni ni dɛsɛlen don k'i ba nɛni i bɛna don n da kɔnɔ n k'a nɛni musokɔrɔba ma foyi kɛ a dalen don a ka dilanni kan ye vraiment a ye miiri quoi nin bɛɛ danga dɔ de nin bɛɛ halaki bɛ jigin aw kan dɔɔni dɔɔni i ma tigɛ sɔnja min na n ka sɔnja mondiali salam alaikum ne taara ne bɔra kuma kɔnɔ quoi kana n tɛ fadenya la n fadenw bɛ an ka dugu la ne yɛrɛ an ka dugu la faden bɛ ne la ne ta hali faden bɛ dɔn an ka dugu la ne tɛ mɔgɔ min bɔ yɔrɔ dɔn t'i fa dɔn t'i ba dɔn a ka du porte n t'a numéro dɔn mun i bɛna fadenya jagoya fadenya ɲini fɛ ka yala réseaux sociaux sanfɛ n'u tɛ TikTok o bɛ Snap kan n'u tɛ Snap o bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ n'u t'o kɔnɔ yɛrɛ o bɛ Facebook page kan fadenya jala ɲini na mɔgɔw da la dɔrɔn ka yala ka faden ɲini u la dɔrɔn Malien a changé